تھا تو وہ سوچتا تھا میری کل کائنات یہی ہے، لیکن جب وہ آگے کو سفر کرتا ہوا آتا ہے تو جب اپنے ماں کے شکم کے اندر آتا ہے، اپنے شکم مادر کو، اپنے رحم مادر کو وہ اپنی کل کائنات سمجھ بیٹھتا ہے۔ وہ سوچتا ہے میرے لیے یہی آرام کی جگہ ہے، میرے لیے یہی بہتری کی جگہ ہے، میرے لیے یہی کل کائنات ہے۔ اب وہ اپنے رحم مادر کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، اب وہ آگے کو سفر نہیں کرنا چاہتا ہے، لیکن قربان جاؤ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں کہ جب وہ بچہ آگے کو سفر کرتا ہے، اس دنیا و فانی میں تشریف لاتا ہے، تو چیختا چلاتا ہوا اس دنیا و فانی میں تشریف لاتا ہے اور اپنے باپ کی محبت کو دیکھتا، اپنے ماں کی محبت کو دیکھتا ہے، اپنے باپ کے شفقت کو دیکھتا ہے، اپنی ماں کی ممتا کو دیکھتا ہے، اپنے رشتہ داران کی محبت کو دیکھتا ہے، تو اس دنیا میں وہ عیش و عشرت میں مل جاتا ہے اور اس کے بعد میں چند لمحے گزارتے گزارتے اس کی زندگی کم ہوتی جا رہی ہے اور اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، اس کی عمر جو ہے 10 سال 20 سال 30 سال ہوتی جا رہی ہے۔ اب وہ آگے کو سفر نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس دنیا کی رنگ رلیوں نے اسے اپنے اندر ایسا محو کر لیا ہے، ایسا ڈبو لیا ہے کہ وہ آگے کو نہیں سفر کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ بالکل آگے کو سفر ہی نہیں کرنا چاہتا ہے، اسے اس دنیا نے اپنے رنگ رلیوں میں محو کر لیا ہے، اپنے رنگ رلیوں میں ڈبو لیا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، قربان جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ انسان جب بڈھا ہوتا ہے اور بڈھا ہونے کے بعد میں جب وہ اس دنیا سے رخصت کر جاتا ہے، آگے کو سفر کرتا ہوا جاتا ہے، اس دنیا و فانی میں زندگی کو گزارتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا تھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے اتنا زیادہ لمبا، اتنا لمبی عمر پائی، آپ نے اس زندگی کو کیسے گزارا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اتنا لمبا عمر ہونے کے باوجود ہم نے اس زندگی کو ایسے گزارا جیسے کہ ایک آدمی سفر کرتا ہوا جا رہا ہو اور تھک ہار کے کسی درخت، کھانا بھرا درخت، ہرے پیڑ کے نیچے وہ آرام فرمائے اور چند منٹ یا چند گھنٹوں کے لیے اسے نیند آ جائے، اس کے بعد وہ نیند سے بیدار ہو اور اٹھ کے سفر کرتا ہوا اپنی منزل کی طرف بڑھ جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے اتنی لمبی عمر پانے کے بعد ہم نے زندگی کو کس طریقے سے گزارا، اور ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے؟ آپ خود سوچو کہ ایک منٹ اگر جاتا ہے نا وقت تو ہماری زندگی سے ایک منٹ کم ہوتے جا رہا ہے، اگر ایک گھنٹہ جا رہا ہے تو وہ ایک گھنٹہ ہماری زندگی سے کم کر دی جا رہی ہے، اگر ایک دن گزرتا جا رہا ہے تو وہ ایک دن ہماری زندگی سے کم ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ حضرات لے لیں کہ ایک گھڑے میں پانی بھر کے اگر اسے کسی درخت پہ ٹانگ دیا جائے اور اس میں ہلکی سی چھید کر دی جائے اور بوند بوند پانی ٹپکایا جائے تو کیا آپ حضرات بتاؤ کیا اس گھڑے میں پانی بڑھے گا یا گھٹے گا؟ جب بوند بوند پانی ٹپکے گا نا تو اس گھڑے کا پانی دھیرے دھیرے ختم ہوتا جائے گا، اور جب پانی ختم ہو جائے گا تو گھڑا پھوٹ بھی سکتا ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی سیم ٹو سیم اسی طریقے سے ہے کہ ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ ابھی ہماری کوئی عمر نہیں ہے۔ ارے عمر کا چھوڑو، اگر آپ کی عمر 60 سال ہے تو ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر گھنٹہ، ہر دن آپ کی عمر کم ہوتی جا رہی ہے، آپ کی زندگی سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر مجھے یہ زندگی اور ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی بخشی ہے تو کچھ عبادت و ریاضت کر لو، اللہ کی رضا حاصل کر لو، ورنہ جب وقت آئے گا، جب قبر میں سوالات کیے جائیں گے، تو پر عذابات مسلط کیے جائیں گے، تو کیا کہو گے؟ ہائے افسوس کہ میں نماز پڑھ لیتا، ہائے افسوس مجھے چند مہلت مل جاتی، میں اللہ کی رضا کے بعد اللہ کی رضا حاصل کر لیتا، میں اللہ کی عبادت و ریاضت کر لیتا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب ایک گنہگار بندہ انتقال کر جاتا ہے تو انتقال کرنے کے بعد میں جب اسے قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور اس سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنتا تقول فی حق هذه الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہ جو عاشق رسول ہوگا وہ تڑپ کر جواب دے گا کہ یہ میں آخری پیغمبر پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، یہ ہمارے آخری پیغمبر ہے، اور مان جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں
दीवानों, अगर एक गुनहगार बंदा होगा जो आशिक़ रसूल नहीं होगा, जो इबादत और रियाज़त नहीं करता होगा, जब उससे सवालात किए जाएंगे तो वो क्या बोलेगा? हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता, हाय अफसोस मुझे कुछ नहीं मालूम है, हाय अफसोस मुझे कुछ नहीं पता है। तो ऐसे लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला अंधा और गूंगा और बहरा एक फरिश्ता मुसल्लत कर देता है अल्लाह तबारक व तआला, और वो फरिश्ता उस पर अज़ाबात मुसल्लत करने पर मुकर्रर कर दिया जाता है। जब पैर के जानिब से अज़ाबात आना शुरू होंगे, जब सर के जानिब से अज़ाबात आना शुरू होंगे, जब लेफ्ट साइड से अज़ाबात आना शुरू होंगे, दाहिने साइड से अज़ाबात आना शुरू होंगे, और कब्र जब आपस में दबाएगी ना तो दोनों पिसलियां मिल जाएंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा को तसव्वुर दिलाने के लिए अपने दोनों हाथों को लेते हैं और फरमाते हैं, ऐ सहाबा सुनो सुनो, जब कब्र आपस में दबाएगी ना तो जैसे कि हमारे हाथ की उंगलियां आपस में मिल गई है, इसी तरीके से जब कब्र दबाएगी दोनों तरफ से तो हमारी पिसलियां जो है एक दूसरे में मिल जाएंगी। आप खुद सोचो और गौर करो कि आज अगर पिछली पे थोड़ी सी चोट लग जाती है, थोड़ी सी मार लगती है, तो हम इस दर्द और अलम को बर्दाश्त करने की ताकत और कुव्वत नहीं रखते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला जब ऐसे ऐसे अंधे और गूंगे बहरे फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसल्लत कर देगा तो क्या होगा? जब उस पर 80 मन के गुर्ज मारे जाएंगे तो अल्लाह रसूल फरमाते हैं कि मिसाल के तौर पे जैसे कि किसी चने पर हथौड़ा मारा जाए और वो चना पिसकर आटे की तरह हो जाए, जैसे कि आटा हो जाए टूटकर रेजा रेजा, जब 80 मन का गुर्ज बढ़ेगा और चने की तरह पिसकर आटे की तरह बिखर जाएगा, रेजा रेजा हो जाएगा। सोचो वो कैसा वक्त होगा, वो अंधेरी रात, वो भयानक रात, वो खूंखार रात, जिस रात से हमें भी ये सामना करना है, आपको भी सामना करना है, हर एक को उस अंधेरी रात से सामना करना है जिस रात में कफन इतना सफेद होने के बावजूद भी, इतना ज्यादा सफेद होने के बावजूद भी कफन एक हाथ से दूसरे हाथ में सुजाई नहीं देगा। उस वक्त जब आप पे मुसल्लत किया जाएगा, जब आप पर अज़ाब कब्र मुसल्लत किया जाएगा तो आप कहां पर भागोगे? आप कितना चीखोगे? आप कितना चिल्लाओगे? आपको सोचना चाहिए, तसव्वुरात करनी चाहिए। जब आप किसी के जनाजे को लेकर जाते हैं कब्रिस्तान की तरफ, तब आपको तसव्वुरात करनी चाहिए था कि मैं आज किसी के जनाजे को कांधे से कांधा बदलते हुए आज मैं शेर खामोशा यानी कब्रिस्तान की तरफ लेकर के जा रहा हूँ, कल इसी तरीके से लोग मेरे जनाजे को कब्रिस्तान की तरफ लेकर जाया करेंगे। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप तसव्वुरात करो, चंद मिनट निकाल करके आप इन बातों पर गौर करो। जब किसी के जनाजे में हम और आप शरीक हुआ करते हैं, जब सब बंदियां करते हैं और मैयत को सामने रख करके जनाजे की तैयारी होती है, तब भी हमें और आपको इस बात का तसव्वुरात करना चाहिए कि वो वक्त आएगा जब इसी तरीके से लोग मेरे जनाजे पर सब बंदियां करते हुए नजर आएंगे, मेरा जनाजा पढ़ने की तैयारी करते हुए नजर आएंगे। जब किसी के मैयत को कब्रिस्तान में उतारा जाएगा और उसके बाद उसके वजूद पर मिट्टी डालते वक्त ये तसव्वुरात जरूर करनी चाहिए कि वो वक्त आएगा, आज हम किसी के वजूद पर मिट्टी डाल रहे हैं, कल इसी तरीके से हमारे वजूद पर मिट्टी डालकर लोग चले जाएंगे। आज हमें और आपको तकब्बुर है कि हमारे बाप है, हमारे भाई है, हमारे रिश्तेदारान है, अगर कोई बात होगा, अगर कोई ऐसा मैटर आएगा, कोई हादसा आएगा तो हमारी परिवार लंबी है, हमारे दोस्त अहबाब है, लोग घर में घुस के मारा करेंगे। लेकिन सोचो और गौर करो, वो भाई जिस भाई पे हमें और आपको तकब्बुर हुआ करता है, उस भाई के बारे में आप सोचो कि वो भाई आपको कब्रिस्तान तक लेकर के जाएगा और आप पर के वजूद पर मिट्टी डालकर ऐसे वापस चले आएगा जैसे कि वो कभी आपको पहचानता ही ना था। वो बाप जिसने आपकी परवरिश की, जिसने आपको पैदा किया और पाल पोस करके बड़ा कर दिया, वो बाप आंखों में आंसू लिए हुए और आपको दफन करके आपके वजूद पर मिट्टी डाल के वापस चले जाएगा ऐसे जैसे कि वो पहचानता ही ना था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, खुद गौर करो इस बात पर और तवज्जो दो। जब अज़ाब कब्र मुसल्लत होगी, जब वो गूंगा और अंधा बहरा फरिश्ता अज़ाबात मुसल्लत करने पर आएगा ना, वो अंधा है, आपकी दर्द और तकलीफ को नहीं देख सकता है, सिर्फ वो अज़ाब आप पर मुसल्लत कर सकता है। वो बहरा है और आपकी चीखों पुकार को सुनने वाला नहीं है। वो फरिश्ता जो है वो गूंगा है
नहीं कर सकता है, ना वो आपके दर्द और तकलीफ को देखेगा, ना आपके चीखों पुकार को सुनने वाला है, ना ही वो आपके से बातचीत करने वाला है। सोचो हमारे और आपके इस प्यारे से नन्हे से जिस्म पे अल्लाह तबारक व तआला का वो जब अज़ाबात मुसल्लत किया जाएगा, किस कदर ये नन्हा सा, ये नाजुक सा जिस्म किस कदर अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त करेगा। ये इंसान तो इंसान है, अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी चट्टान या पहाड़ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने अज़ाबात को डाल देना, तो वो पत्थर, वो चट्टान टूट कर रेजा रेजा हो जाए। वो अल्लाह के अज़ाबात को बर्दाश्त करने की ताकत और क़ुव्वत ना रखता हो, तो ये नन्हा सा जिस्म, ये नाजुक सा जिस्म जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया अपने दस्ते गुले से, ये नन्हा सा जिस्म उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के अज़ाबात को बर्दाश्त करने की ताकत और क़ुव्वत किस कदर रखेगा। जब एक चट्टान और पहाड़ इतना मजबूत होता है, उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर अज़ाबात डाल दे तो वो टूट कर रेजा रेजा हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आइए मैं आपको बताऊं, हमारे इस्लामी रिश्ते की बहनें जो है, माँ और बहनें हैं, उनके हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर एक औरत गैर महरम के हाथ में अगर अपना हाथ दे देना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कब्र में ऐसे ऐसे निन्नो सांप को मुसल्लत करेगा जो निहायत इंतहाई जालिम व जादू हुआ करेंगे, जिनके एक एक सांप की ताकत का आलम ये होगा कि एक एक सांप की ताकत का आलम ये है कि एक निन्यानवे सांप अगर अपने दुम से किसी पहाड़ पर मार दे, तुम यानी अपने पूंछ से किसी पहाड़ पर मार दे, तो वो पहाड़ टूट कर रेजा रेजा हो जाए। वो निन्यानवे सांप अगर इस दुनिया में एक बार सांस ले ले, तो उसकी जहर और उसके सांस की गर्मी से पूरी दुनिया के लोग मर जाए, और पूरी दुनिया में जो पेड़ पौधे, सारी हरियाली चीजें जो है वो सूख जाएंगे। आप सोचे एक एक सांप की ताकत का आलम ये होगा, ऐसे ऐसे निन्यानवे सांप उसके कब्र में अज़ाबात के लिए मुसल्लत किए जाएंगे कि वो दुनिया में सांस ले, फुनकार दे, तो दुनिया की हर वो हरी चीजें सूख जाए, सारे दुनिया के लोग मर जाए। आप सोचो ऐसे ऐसे निन्यानवे सांप को जब उसके कब्र में अज़ाबात के लिए मुसल्लत किए जाएंगे, वो दिन को वो कब्र की आखिरी रात, वो कब्र की पहली रात कैसी रात होगी, कैसी भयानक रात होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जिंदगी दी है, तो इस जिंदगी का लुत्फ उठाओ, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियाजत करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की गिरियाबाज़ारी करो, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करो। इस रात अब ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि मेरी बात हज़रत का भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला खिताब होगा। अब यही कोई आखिर में दुआ है, दुआ तबारक व तआला मेरे बोलने में किसी किस्म की लफ्ज़िश या कमी कोताही गलतियां हुई हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबको